नमस्कार। आज मु अरुआ चाउल रे पांपड़ बनेबी। बहुत सहज उपाय रे बहुत इजी रेसिपी। चलंतु देखिबा अरुआ चाउल रे केमिति पांपड़ बना हुए। एठी मु 500 ग्राम अरुआ चाउल नेइची। ताकू ओवरनाइट बतुरेई दिथिली। चाउल बतुरी जाइची। आकू एबे ग्राइंडिंग करिबा। सेथिरे मसला देवा पई जीरा आउ अदा आउ सुखिला लंका किछि नेइची। आकू आमे एबे ग्राइंडिंग कर देबा। चाउल को एठी मु एबे बेसी देइची। देखंतु एतकी पतळा कर देइची। पिठोटा जते पतळा हेबो पांपड़टा सेते पतळा हेबो, खाइबा को नरम लागिबो। आ चाउलटा जते बहुत बतुरिबो पांपड़टा भी सेते बहुत भलो हेबो। एठी मसला को पेसी की रखी देइची। एठी धळा राशि किछि नेइची। स्वाद अनुसार लूण देबी आउ एथिरे कलर टिके देबी। एठी मु पिठो रे 2 चम्मच मसला देबी। स्वाद अनुसार लूण, सोडा टिके दउची कांगना पांपड़ भलो फुलिबो। और एतिरे कलर टिके पकेइची। आउ राशि किछि पकोची। सेटाकू घांटी देबा। एठी मु गोटे टपरे पानी गरम कर देइची। पानी गरम हो गलानी। एबे मु सेथिरे एमितिका जाली वाला थाली को बसई देइची। एठी मु एमितिका प्लेट तिनटा नेइची। आ सेथिरे रिफाइन तेल टिके लगे देइची। सेथिरे एबे पिठो को देबी। मन रखिबे कम कम पतला पतला देबे। नले पांपड़टा मोटा ही जीवो। प्लेट टाकू एमती जालीर प्लेट ऊपर रखीदेवे। से गोटे थाली में घोड़े गैस फ्लेम को हाई कर देछि। आको 3 मिनट एमती कवर करके छाड़ी देछि। एबे एटी 3 मिनट हो जाइछि। गैस फ्लेम को स्लो कर देबा। मन रखु ये जाली वाला प्लेट देवे। जाली वाला प्लेट देले भल से हमर पांपड़टा हेबो। आपको एबे मु प्लेट रो छड़ेबी। एठी मु छुई नेछि। आपण चाहिले चम्मच से भी छड़ेई परिबे।
ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପତଳା ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ଟା। ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିକି କାଢ଼ି ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ହାତରେ କାଢ଼ୁଛି। ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିକି କାଢ଼ିଲେ ଟିକେ ଭଲସେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପତଳା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଥାଳିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାଢ଼ିକରି ଏଠି ମୁଁ ଜରିରେ ତାକୁ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି। 4ଟା ବେଳେ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁଡ଼ା ପକେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଠି ଘରେ ରଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦିନରେ ପକେଇବେ ତାହେଲେ ଖରାରେ ବି ଶୁଖେଇ ପାରିବେ। ଆମେ ବି ୟାକୁ କାଲି ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼କୁ 2-3 ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। 2-3 ଦିନ ଶୁଖେଇଲା ପରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁରା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ପକେଇ ପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଠଉ ଗୁଡ଼ାକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ସିଝିବାକୁ ଦେବେ, ନହେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁରା ଫାଟି ଫାଟି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଣି କରି ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଛାଣିକି ଦେଖିବା। ଏଠି ମୁଁ ଆଗରୁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡବଲ ଫୁଲି ଆସୁଛି। ଯଦି ଡବଲ ଫୁଲି ଯାଉଛି ପାମ୍ପଡ଼ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଭଲସେ ବନା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।